Ano daw exercise ni Daddy? Yeah. Ha? Oo, baka masira. Bye. Paano exercise ni Daddy? Bye. Paano exercise ni Daddy? Eh. Bye. Ocho. Bye. Si anong Vice? Bye. Ano si Vice? Ba. Dance. Eh. Pose. Nun. Pose. Nun. Eh, tatalong ka, maulalaglag ka. Pose. Eh. Nagawa mo. Oops, malaglag, baby. Oy. Langoy. Sige, langoy na dun. Dak. Anong duck? Dak. Ah, matanda na yung kamay mo. Halika na. Ow. Dak. Hugas. Kahit hugasan mo yan. Dak. Oh, matanda pa rin. Dak. Tanda pa rin. Hmm? Tanda pa rin. Dak. Eh, Dak. tanda. Saan ka nagpunta kanina, Gab? Hmm? Saan ka nagpunta kanina? Kit. Saan? Saan tayo nagpunta kanina? No. Saan? No, hindi. Saan? Boy. Sa mall. Anong ginawa ni Gab sa mall? Hmm. Anong ginawa mo sa mall? Hmm. Ano yan? Bye. Umit tayo, no? Anong init ni Gab? Hmm? Anong init ni Gab? Go. Barbecue, ano pa? Hmm. Hmm. Spaghetti. Tsaka, ano binili ni Gab? Kit. Bye-bye ka na, bye-bye. Hmm? Bye-bye. Bye-bye.